Okay. Padayon kita mga kadlabati ba? Sa atong panag-uban, dinhi sa atong duha ka oras nga tulumanon. Mga kadlabati ba, dinhi na kita sa Labati Ba Instant Replay Portion sa Radyo Labati Ba Patrol Saturday Afternoon Edition. Mga kadlabati ba, ituyo na mo ni nga Instant Replay Portion sa adlaw nga Sabado. Tungod kay public demand kini sa atong mga suking tig paminaw nga gusto nila magbati pag-usap ang mga dagkong isyu sa miaging adlaw nga namis nila pagpaminaw sa programa ni GM Labati Ba Michael M. Abi Bustamante. Now, mga kalabati ba, i-update ta kamo sa isyu karong adlaw sa nahitabong sunog sa niaging adlaw Oktubre 16 2025 diya sa may Sinray Makabalan ning atong syudad. In ang tag-iya mismo sa Panimalay nga si Billy Kabingi nga ato gin mismo na interview ato siyang na-interview diya sa ihang Panimalay sa programa ni Labati Ba Michael M.I.B. Anya atong paminawon si Billy Kabingi.